से ऊपर से निकलेगा यूएई का फ्लैग। ओह लवली। ये फुटेज मेरे को भेजना। हाँ हाँ डेफिनेटली। What a view. Fantastic. Everybody is slow to have a look at it. Very good. सब slow हो गया। हाँ बहुत सही। Jaguar है। Welcome to Kudra Cycle Track as well. Long time Kudra Lakes, Love Lake, Expo Lake. But we are not going to any one of these. We're going to some other place actually. Nearby these lakes, I have a new assistant. We'll be going 10 more, 15 more kilometers. Then we will deflate and then we'll drive in. It is windy. I hope not to eat sand today. 12 psi. ये हमारे केतन भाई को अंडर ट्रेनिंग है ये कैंपिंग की। ये इंडिया जाकर के हमारा नाम रोशन करेंगे। इनको हमने सिखाया है। ये इनकी सेकंड कैंपिंग है। ये इंडिया जाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैसे खोल रहे हैं टेबल। ये देखिए आप ज़रा। और उनका चश्मा जो है ना अभी लटक करके नीचे गिरेगा और कड़ाक से टूटेगा उसमें। सही है, बढ़िया। संभाल करके। हाँ वो मुड़ जाती है, वहाँ पे उंगली आ जाती है वरना। हाँ एक इस साइड है, एक उस साइड है। और पैर लॉक होंगे अभी। इस तरह पूर्व आग लगाते हुए। देवगान इसको भी रखता हूँ मैं। हाँ साइड में रख दो, जलने ना पाए। इनको जल्दी जल्दी पलटना पड़ेगा सर। हाँ अब वो आप करोगे ना। ये तो मैं कर दूँगा। केतन भाई चिकन फिलेट रखते हुए भाभी को दिखाएंगे घर जा करके कि देखो मैं खाना बना लेता हूँ आधा पका हुआ। अब ये तो अंदर घुस गई। अच्छा बैठे लाल, कोई बात नहीं, ना चलेगा। केतन भाई टेंट लगाते हुए। संभाल क्या 11:30. Everything is done, everything is packed up, everything is clean, set up for the night. See you tomorrow morning at the coffee. Good night from Notorious Explorers, Al Qudra. It's not very near to the car, no. It is cold actually. I'm making coffee. वो ये तो GMC लेके आ रहा है।
Let's see you jump. Okay, hey, yeah. Jump, 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 jump. Hey, lovely. Yeah, this one is good. Pajero, easy, easy, easy. Too much. If you too accelerate, you will jump, no? There goes SWB. Time for a 360 view. The silhouette is going to kill this one. Mr. Kitten. Let's go. पे चल रहा हूँ।